ईद उल अज़हा किस्त एक परिचय, इतिहास और अहकाम व मसाइल। कुछ कुर्बानी के बारे में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो व्यक्ति ताकत रखने के बावजूद कुर्बानी ना करे वे हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। कुर्बानी वाजिब है या नहीं का बयान। बज़ाहिर हदीस से साबित हो रहा है कुर्बानी वाजिब है, लेकिन कुर्बानी वाजिब नहीं, सुन्नत मुअक्कदा है। आइए दलील देखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब 10 जुल्हिज्जा शुरू हो जाए और तुम में से कोई शख्स कुर्बानी करने का इरादा रखता हो, वो अपने बालों और नाखूनों को ना काटे। अगर कुर्बानी वाजिब होती तो यहाँ नबी अलैहिस्सलाम का ये कहना कि कुर्बानी का इरादा रखता हो वाज़ेह हुआ कि कुर्बानी वाजिब नहीं, वरना इरादा हो तो क्या करे का क्या मतलब है। हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा इस्तेदाद होने के भी कुर्बानी ना करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज ईद उल अज़हा को दिन की शुरू हम नमाज ईद से करेंगे, फिर वापस आकर कुर्बानी करेंगे। जो इस तरह करेगा वो हमारी सुन्नत के मुताबिक करेगा, लेकिन जो शख्स नमाज ईद से पहले ज़बह करेगा तो उसकी हैसियत सिर्फ गोश्त की होगी, जो उसने अपने घर वालों के लिए तैयार कर लिया है। इसमें वाज़ेह है कि कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है। हज़रत अबू मसूद बदरी अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैं तो कुर्बानी तर्क करने का इरादा करता हूँ, इस डर से कि तहमी हमेशा और वाजिब ना समझ लिया जाए। हालांकि मैं तो सबसे बढ़कर आसानी से कुर्बानी कर सकता हूँ। लिहाजा पता चला कुर्बानी वाजिब नहीं। कुर्बानी का जानवर तंदुरुस्त, मोटा, ताज़ा और ऐसा हो कि उसको देखकर तबीयत खुश हो जाए। हदीस में जो रिवायत है उससे कुर्बानी के जानवर का भली भांति अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आयशा और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मोटे ताजे सींग वाले चितकबरे और खसी किए हुए दुम्बों की कुर्बानी करते थे। एक दुम्बा अपनी उम्मत की तौहीद और आपकी रिसालत की गवाही देने वालों की तरफ से और दूसरा अपनी और अपनी आल की तरफ से करते थे। किन जानवरों की कुर्बानी नहीं होगी और जानवर की खरीदते वक्त किन बातों को ध्यान देना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि कुर्बानी के जानवर की आँख और कान को गौर से देखें, यानी वे सही सलामत है या नहीं। उबैद बिन फिरोज़ कहते हैं कि मैंने बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से पूछा कि किस तरह के जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है, तो आपने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान खड़े हुए, मेरी उंगलियां और उनके पैर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियां और पैर छोटी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उंगलियों से इशारा किया और फरमाया, 4 तरह के जानवरों की कुर्बानी
جائز نہیں ہے۔ ایک کانا جس کا کاناپن ظاہر ہو، 2 بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، 3 لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، 4 دبلا کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ میں نے کہا مجھے وہ جانور بھی برا لگتا ہے جس کے دانت میں کمی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہیں ناپسند ہو اس کو چھوڑ دو، لیکن کسی اور پر اس کو حرام نہ کرو۔ ابو داؤد کہتے ہیں لا تنکح سے مراد یہ ہے کہ اس کی ہڈی میں گودا نہ ہو۔ امام ترمذی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اسی پر اہل علم کا عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانور کی قربانی سے منع کیا ہے۔ ایک جس کا کان آگے سے کٹا ہو، 2 جس کا کان آگے یا پیچھے سے کٹا ہو، 3 جس بکری کا کان لمبائی میں چیرے ہوئے ہو، 4 جس کے کان گولائی میں پھٹے ہوئے ہو، 5 جس کا کوئی عضو باڈی پارٹ ڈیمیج یا کٹا ہوا ہو۔ جن کی قربانی سے منع کیا گیا ہے۔ قتادہ سے روایت ہے کہ ان سے جری بن کلیب نے بیان کیا ہے کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹی سینگ اور کان کٹے جانور کی قربانی سے روکا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 2 دانت والے جانور کی قربانی کرو، ہاں اگر دشوار ہو تو 1 سال کا دمبا ذبح کرو۔ جانوروں کے اگلے 2 دانت عام طور پر 14 مہینے کے بعد ہی آتے ہیں، اس لیے خریدتے وقت دانتوں کا ضرور دھیان رکھنا چاہیے۔ البتہ اگر جانور گھر کا ہے تو 1 برس ہونے پر اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ جیسے اگر کسی کے گھر بقرعید کے دن پیدا ہوا ہے تو وہ اگلے سال بقرعید پر قربانی کے لائق ہو جائے گا، لیکن دوسرے کا اعتبار نہ ہوگا۔ انشاءاللہ آگے کی باتوں کا ذکر ہم پارٹ 2 میں کریں گے، اور آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کمنٹس اور شیئر کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔